Salam alaikum. في هذه la vidéo غادي نشوفوا des exercices ديال le chapitre suivi temporel d'une transformation chimique, vitesse d'une réaction. L'exercice 1, on va lire l'exercice. L'équation de la réaction chimique entre les ions hydrogénocarbonate HCO3- et l'acide acétylsalicylique s'écrit sous la forme. Attends, on a l'équation. Afin de suivre l'évolution de cette transformation, de cette réaction, on introduit dans un ballon un volume V égale à 10 ml d'une solution aqueuse d'hydrogénocarbonate de sodium dont la concentration initiale effective des ions hydrogénocarbonate est à 0,5 mol par litre. Puis, à un instant choisi comme origine des dates, on ajoute à la solution une quantité d'acide acétylsalicylique de masse M égale à 0,5 g. On considère le volume du mélange réactionnel reste constant V égale à 10 ml. La courbe de la figure ci-dessous représente l'évolution temporelle de l'avancement de la réaction. Montrer que les quantités de matière initiale du réactif sont, on aura déjà vu là les différentes questions. Et là, vas-y, on va faire la correction. La première question est à écrire ou là montrer que les quantités de matière initiale des réactifs sont. Donc, puisque c'est 9H8O4, c'est normalement c'est un solide. Ah ouais. Donc, attends, on a l'acide acétylsalicylique, la formule ديالو هي C9H8O4. Donc, غادي نديرو la quantité de matière ديال C9H8O4 égale à la masse, سموها petit m, على la masse molaire ديال le produit ديالنا ou le réactif ديالنا. Donc, est égal, la masse M, c'est 0,5 g divisé par, غادي نمشيو نحسبوا la masse molaire ديال l'acétylsalicylique. Normalement غتعطى لينا، sinon إلا عطاونا لي masse molaire ديال الكربون وديال الهيدروجين وديال الأكسجين غادي نديرو 9 fois 12 plus 8 fois 1 plus 4 fois 16. D'accord. Donc est égal à كي إلا درتو هاد الحساب غتلقاو 2,8 10 à la puissance moins 3 mol. وبالنسبة لا quantité de matière ديال HCO3- هي la concentration ديال HCO3- initiale في الميلانج fois le volume ديال la réaction اللي هي C fois V سموها C qui est égal à 0,5 fois le volume راه هي 10 fois 10 moins 3. Donc automatiquement غنلقاو 5 millimol اللي هي 5 10 moins 3 mol. هذه les quantités de matière initiale. Dresser le tableau descriptif de la réaction. Donc, هذا هو le tableau. تركتبوا l'équation de la réaction. أنا تنديرو T est égal à 0, T ou T final. هنا N0 ديال l'acide acétylsalicylique. ممكن نسميوه N0 de C9. Sinon, نعوضو بلي valeurs comme vous voulez. Donc, les valeurs 2,8 10 moins 3. Donc, on a 2,8 10 à la puissance moins 3. On a 5 10 à la puissance moins 3. On a 0, 0 et l'eau en excès. Donc, on a 2,8 à 10 moins 3 moins x. 5 10 moins 3 moins x. X, x. Ben, il a x, c'est juste, sinon, de l'horaire d'étirer. 2,8 10 moins 3 moins x max. 5 10 moins 3 moins x max. X max et X max. هذا هو le tableau descriptif. هذه la deuxième question. دابا la troisième question, X max. Donc il suffit أننا نقارنوا la quantité de matière ديال les réactifs sur leur coefficient stoichiométrique. Donc est égal à 2,8 10 à la puissance moins 3. N0 ديال l'autre réactif sur 1 égale à 5 10 à la puissance moins 3. Donc N0 de C9H8 O4 sur 1 est inférieur à N0 de HCO3-. Donc, directement, X max est la quantité de matière la plus petite, il y a 2,8 10 à la puissance moins 3 mol. C'est la réponse. La troisième question, la troisième question, d'abord la quatrième question. Calculer la vitesse volumique de la réaction en mol par litre par seconde à l'instant t égal à 100 secondes. وعطونا la tangente à la courbe ديال x. إذا أول حاجة
ديما نكتبوا l'expression de la vitesse. هي V égale 1 sur le volume réactionnel اسمه V fois d de x sur dt. وغادي نشوف واش عطاوني لا كورب ديال x. سي لو كا هنايا. اون فيغا في لي زيكزارسيس اخرين بانه ما عندناش x. داكور. اون فيغا كيفاش غادي نديرو. دابا يسوفي اننا نديرو 1 sur V هي 1 sur 10 fois 10 moins 3 multiplié par. هنا تنمشيو نختارو دو بوان لان d de x sur dt à t est égal à 0. Donc, هنا غادي نقولو implique V في 100 égale 1 sur V d de x sur dt à t est égal à 100. يعني هذه سي لا ديفينيسيون جينيرال ديال لا فيتيس، وهذه سي لا فيتيس فولوميك في لانستون تي تيغال ا 100. وهما عطاونا لا طونجونت. دونك يسوفي اننا نختارو دو بوان من لا طونجونت. جينيرالمون نختارو هاد لو بوان وشي بوان اخر اللي باين. سي با نامبورت كيل بوان اللي باين، ولكن في لا طونجونت مثلا نختارو هاد لو بوان هذا. داكوغ. يلا فازي غادي نديرو لي فالور. لاحظوا هاد لا فالور تنمشي نحسب شحال من تدريجه صغيره كاينه في 1 اون ميليمول. كاينه 20. دونك سا فو دير كل بتي كارو فيها 0,1. داكوغ. ولا باردون 1 ديفيزي بار 20 اللي هي دونك غادي نلقاو هنا 0,5 ديفيزي بار 10 عاوتاني هي 0,05. دونك في كل تدريجه صغيره 0,05. داكوغ. باش الا ضربنا 0,05 في 20 تلقاو واحد. داكشي علاش تنمشيو لهنايا تلقاو 0,5 وتنزيدوها 1 2 3 4 5. داكوغ. 5 بتيت ديفيزيون. لا موتي ديال 0,5 هي 0,25 هي 0,75. دونك تنمشيو نكتبو هنايا 0,75. ها هي 0,75 10 à la puissance moins 3 على لو طون كورسبوندون اللي هو 0. ديما كل بوان تنديرو اكس ديالو الفوق وتنديرو لو طون كورسبوندون تحت منه. غنمشيو لو بوان الاخر. لوتر بوان راه هو هذا. مثلا اختارينا هاد لو بوان هذا. هاد لو بوان عنده 2,5 هنايا لان في كل بتي كارو غران كارو سي 0,5 2,5 مليمول. وهنا تقريبا عندي 1 1 2 3 4 5. ça veut dire la moitié عاوتاني هنايا. عندي هنا 100 هنا 150 150 هي 175. دونك هي 175 sauf erreur de calcul. دونك غنديرو هنا 2,5 10 à la puissance moins 3 على 175 سكوند. دونك غادي نلقاو في 100 ايكال. نمشيو نديرو الحساب. دونك نديرو 10 moins 3 ديجا غتمشي مع 10 moins 3 نلقاو 2,5 moins 0,75 divisé par donc 10 fois 175 هي 1750 égale تنلقاو 10 à la puissance moins 3. donc نلقاو 10 à la puissance moins 3 mol litre moins 1 seconde moins 1. هذه هي l'expression ولا la valeur ديال la vitesse في t égale à 100. La cinquième question, détermine graphiquement le temps de demi-réaction. À AT est égal à T1 demi. On a X 1 demi égale X max sur 2. D'accord? Qui est égal, donc X max, c'est la valeur maximale de X. À qui il y a 5 d'après la théorie d'XR, il y a 2,8 pardon, 10 moins 3. دونك انا اش غادي ندير؟ غادي نمشي لا مواتي ديال هاد لي كارو كاملين ونمشيو نشوفو لو طون كورسبوندون. دونك لاحظوا هنايا عندي 1 2 3 4 5. داكوغ. وعندي 1 كارو 2 كارو 3. اما غادي ديروا هاد الحساب 2,8 دايره 2,8 لان نورمالمون هنا 2,5. داكوغ. ها هي 2,5. عندي 1 2 3 4 5. دونك غادي نلقاو 2,75 تقريبا اللي هي 2,8 تقريبا. 2,8 10 moins 3 divisé par 2 هي 1,4 و 1,4 c'est à peu près ici. à peu près 1,4 هي هذه راه هي 1,5
Donc, elle est 1,4. D'accord? Sinon, on va dire 1, 2, 3, 4, 5 carreaux, virgule 5, ou 5 carreaux, virgule 5 divisé par 2, il y a 5,5 divisé par 2, تلقاو 2,75. Il y a 2,75 يعني 2,5 مع la moitié ديال 5 تقريبا هي هنا. D'accord? Donc à peu près c'est la même chose. غنلقاو هاد la valeur هادي voilà هاد la valeur وهاد la valeur normalement هي تقريبا هادي. D'accord? وشحال من شحال كاين في الدرجة الصغيرة دونك ici c'est compte يعني 5 دونك ici c'est 50 1 2 3 4 تقريبا 54 55 دونك نعاود s'il vous plaît عندي هنا نورمالمون ici راه ماشي 2,8 اللي كاينه بالضبط حيت هنا عندي 1 2 3 4 5 داكور 5 راه هي 2.75 هي 2.5 هنا 2.75 داكور إلا استعملت 2.8 ça veut dire استعملت لا x max égale à 2,75 en fait 2,8 غادي نلقى 1,4 ولكن حنا غادي نستعملو ديما لا كوب عندي 2,75 donc je divise par 2 تلقى عندي 1 carreau 2 3 4 5,5 divisé par 2 تلقى 2.75 d'accord هاد 2.75 هي 2 carreaux 2,5 هي 1 2 3 4 5 ولا موتي عاوتاني ديال 5 هي جوج ونص واحد جوج la moitié donc 1 2 3 4 pardon راه هي ديال 5 جو refais attention في الوطني غادي يكون واضح التدريجات داكشي علاش غير تنوريكم كيفاش ديروا نورمالمون 1 2 2,5 donc 1 2 3 4 5 هادي 2,5 مع 75 1 2 لا موتي دونك تقريبا كاينه هنايا بيناتهم دونك كيفي سي ابوبري ايسي هي هادي دونك 54 دونك غادي نقولوا par projection on trouve t1 demi égale à قلنا 50 54 attention 50 هنا 50 نعاود s'il vous plaît désolé عندي هنا 50 وكل درجة صغيرة فيها 5 دونك 5 10 دونك هي 60 ابوبخي 70 دونك ديزولي 70 seconde 70 seconde هي تي ان دومي فوالا نمشيو ليكزرسيس بوتيتر 2 نقراو l'exercice 2 l'eau de Javel est un produit chimique d'utilisation courante. C'est un désinfectant très efficace contre les contaminations bactériennes et virales. Le principe actif de l'eau de Javel est dû à l'ion hypochlorite, ClO-. Cet ion a à la fois un caractère oxydant et un caractère basique. Dans cette partie de l'exercice, on étudiera la cinétique de la décomposition des ions ClO-. En fait, la partie la deuxième partie donc pour le moment on va la partie là. Durant la conservation de l'eau de Javel, les ions hypochlorite ClO- contenus dans cette eau se décomposent selon l'équation de la réaction. Dans ces conditions, dans des conditions expérimentales déterminées, on obtient les courbes de la figure 1 représentant la concentration des ClO- en fonction du temps. Et là, درنا la courbe X en fonction du temps d'abord غادي نديرو la concentration ودرنا قبيله la courbe qui augmente ça veut dire croissante d'abord غادي نشوفو une courbe décroissante pour deux températures θ1 et θ2 donc dresser le tableau d'avancement etc on verra les questions d'accord et alors vas-y on va commencer la correction la première question dresser le tableau d'avancement la réaction il y a 2Cl- nous donne 2Cl- plus O2. Un a gaz, un a aqueux, un a aqueux également. Donc un a T est égal à 0, T final. On a la quantité de matière d'Cl au moins c'est 0. Le volume liquide
غادي يعطيونا le volume. Je vais vérifier. Donc, c'est 0. Et là, maintenant, le volume, c'est la quantité de matière N0 ديال CL au moins. D'accord? Voilà, donc on dit C0 fois V. D'accord? Ici, c'est 0, 0. C0V moins 2x. حيت كاين جوج هنايا. هنا 2x وهنا x. هنا C0V moins 2x max. هنا 2x max. Et enfin, 2x max. هذه هي la question 1. Question 2. La question 2. Montrer que la concentration molaire de l'ion hypochlorite à l'instant 2 d'une réaction T1,5 est C0 sur 2. Comme la définition. On a x égale à x max sur 2, à t est égal à T1,5. D'autre part, on a la concentration de Cl au moins, d'accord, de Cl au moins, voilà, à l'instant t en général, il y a C0V moins 2x, d'accord. Donc Cl au moins, d'après le tableau d'avancement, c'est C0 V moins 2x sur 2. Pardon, sur V. Désolé. Sur V. Sur V. Donc là, V ou le volume de la solution. D'accord? Ou la quantité de matière de CL au moins à l'instant T, c'est C0V moins 2x. Donc, c'est le volume. À quoi est égal? Est égal à C0 moins 2x sur V. C0, C0V sur V moins 2x sur V. بغينا حنا la concentration à T est égale à T1,5. Donc, غادي نقولوا celle au moins à T1,5 égale C0 moins 2x1,5 sur V, d'accord, qui est égal à C0 moins chez 2x1,5. x1,5 راهي x max sur 2. Ou 2x1,5 راهي x max. Donc, il est égal à x max sur V. D'accord? Qui est égal. Or, chez x max, donc or x max, نمشيو للطابلو d'avancement. لاحظوا x max راهي C0V sur 2. حيت le réactif limitant c'est Cl au moins, donc x max est égal à C0V sur 2. C0V sur 2. Je remplace ici. Donc, Cl au moins 1,5 égale C0 moins C0V sur 2 sur V, qui est égal à C0 moins C0 sur 2, qui est égal à C0 sur 2. Donc, la concentration de Cl au moins 1,5 égale C0 sur 2. D'accord? On déduire, ou la déduire, alors graphiquement T1,5 pour l'expérience réalisée à température θ2. θ2, غادي نمشيو C0 sur 2. C0 هي هذه. هي 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Et il y a 0,5, il y a 0,5 mol par litre. نقسموا على جوج, il y a 2 carreaux et demi. 2 carreaux et demi, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5. C'est ici. Donc, تلقاو هي هذه. Donc, هي لاحظوا خاصين 2 petits carreaux ل 10. Et on sait بان هنا عندي 10, donc le petit carreau فيه 1. Donc ici, c'est 8 semaines. Donc, on est par projection, on trouve pour θ égale à θ2, on a la θ2, T1,5 égale à 8 semaines. A dit la question 2. Nous la question 3. La question 3. Trouver pour la température θ1 la vitesse volumique de la réaction à l'instant t est égale à 0, exprimée en mol par litre par semaine. وعطاونا عاوتاني la tangente à la courbe. Donc, الفرق ما بين هذا l'exercice و l'exercice précédent, c'est que هنايا عطاونا la concentration. Donc, أول حاجة ديما تنطلقوا من l'expression de la vitesse. هي اللي عندنا 1 sur V déduit x sur dt. Or, في la courbe عندي Cl au moins. Donc, غادي نقولوا d'autre part,
تنمشي نقلب على ليكسبرسيون ديال سي ال او موان اكو تيغال. قلنا قبيله ها هي سي سي 0 سي 0 موان 2 اكس سور في. سي 0 هي سي 0 موان 2 اكس سور في. تندير لا ديريفي ديال هادي سي ال او موان سور دي تي. علاش؟ حيت هاد لو كوفيسيون ديريكتور ديال هاد لا طونجونت راه هو دي دو دي. دونك لو كوفيسيون ديريكتور ديال هاد لا طونجونت راه هو دي ديال سي ال او موان سور دي تي ا تي تيغال 0. لو كوفيسيون ديريكتور ديال هاد لا طونجونت في تي تيغال 0 راه هي هادي. اور في ليكسبرسيون ديال لا فيتيس ما عنديش هاد ليكسبرسيون. دونك جو دوا شيرشي بعدا ليكسبرسيون ديال لا فيتيس اون فونكسيون ديال هادي. داكشي علاش لا بروميير ايتاب ديما نفس لي زيتاب اللي تنديرو تنمشيو نقلبو على هادشي اللي هنا اون فونكسيون دو اكس من طابلو دافونسمون. هادشي اللي درنا هي سي ال او موان ايكال سي 0 موان 2 اكس سور في. عاد تنديرو لا ديريفي. وإلا درنا لا ديريفي تلقاو هي دي دو سي 0 سور دي تي موان دي سور دي تي ديال 2 اكس سور في. حيت لا ديريفي ديال هادي موان لا ديريفي ديال هادي. اور هادي راه سيتي كونستونت دونك يتيكال 0. دونك يتيكال موان دي سور دي تي ديال 2 اكس سور في. جو سي بان 2 سور في سيت اون كونستونت تنخرجها تلقى يتيكال موان 2 سور في دي دو اكس سور دي تي. 2 sur V خرجتها على برا. داكوغ. دونك جو رمارك بانه لقيت دي ديال سي ال او موان بارابور او طون اون فونكسيون دي دي اكس سور دي تي. دونك غادي نقولو وجو رمارك ici عاوتاني بان 1 sur V دي دي اكس سور دي تي راه هي في. دونك ديريكتومون ندير هنا يتيكال موان دو بوتي في. داكوغ. حيت 1 sur V دي دي اكس سور دي تي راه هي بوتي في. دونك بوتي في ايكال موان 1 demi d sur dt de la concentration ديال CL au moins en général. D'accord. عاد غادي نمشيو t égale à 0. V0 égale moins 1 demi d sur dt de la concentration ديال CL au moins t égale à 0. وغادي ندير moins 1 demi fois le coefficient directeur. تنمشي نختار دو بوان. نختار هاد لو بوان لو dernier point هنايا. لو dernier point عنده في سيل او موان 0. دونك ندير هنا 0 وندير لو طون كوريسبوندون هي في كل بتي كارو كاينه اون سيمين حيت عندنا 10 ديال التدريجات. دونك هي 12 سيمين. هنا 12 يعني هاد لو بوان لي كوردوني ديال هاد لو بوان هما 0 مع 12. نمشيو نشوفو هاد لو بوان لو بروميير بوان هذا لا كونسونطراسيون ديالو هي 0. En fait, la valeur de la 2 points, l'ordonnée de la c'est 0,5, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Donc il y a 0,5. Et là, le temps correspondant à 0. Donc V0 égale, تمشي دير الحساب تلقى 0,5 divisé par 2 fois 12 égale تلقاو 2,08 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1 semaine moins 1. D'accord. Il y a la valeur de la vitesse qui est égale à 0. La dernière question 4. Comparer θ1 à θ2. Donc on sait donc la température est un facteur cinétique où la plus la température est grande, plus la durée de la transformation est petite. La durée de la transformation est petite. علاش؟ لأن ديما la température accélère la réaction. Ça veut dire la durée de la transformation est petite. Et nous avons fait les expériences اللي عندها la durée plus petite. راه هي هادي حيت la durée de la transformation الأولى في تيتا إيكال تيتا 2 ها هي. هادي هي la durée هي هادي. ولكن la durée في تيتا 1 راه هي هادي. D'accord. Donc غادي نقولوا et comme delta T2 est inférieur à delta T1,
Donc, θ2 est supérieur à θ1. يعني la température θ2 est supérieure à θ1. Voilà. نمشيو l'exercice 3, le dernier exercice. On va lire l'exercice عاوتاني. Le calcaire, principalement constitué du carbonate de calcium, CaCO3, réagit avec une solution d'acide chlorhydrique selon l'équation suivante. Attends, on a obtenu l'équation. On se propose d'étudier dans cette première partie de l'exercice la cinétique de cette réaction. Pour cela, on réalise dans un ballon à la date t égale à 0 le mélange d'une quantité de matière N0 de carbonate de calcium CaCO3 avec un excès d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. On obtient ainsi un mélange de volume Vs égal à 100 ml. Le dioxyde de carbone, ou CO2, formé est recueilli dans une éprouvette graduée. Le graphe de la figure 1 représente la variation du volume VCO2 du dioxyde de carbone dégagé en fonction du temps. Au cours de l'expérience, on maintient la température et la pression du gaz recueilli constante. On considère que le volume du mélange réactionnel est constant. On suppose que le dioxyde de carbone recueilli est un gaz parfait. On a l'équation d'état des gaz parfaits. On a la constante des gaz parfaits. Voilà, on va voir les exercices. On va répondre les questions. La première question, en utilisant le tableau d'avancement de la réaction de l'équation d'état et l'équation d'état de gaz parfait, montre que dans le système d'unité internationale, l'expression de X en fonction de VCO2. Donc, pour cela, on tableau d'avancement, CaCO3 solide plus 2H3 plus aqueux nous donne Ca2 plus aqueux plus CO2 gaz plus 3H2O. Il dit à l'aide du tableau d'avancement. On doit construire le tableau d'avancement. هنا نسميوها N0 حيت هما اللي فرضوا علينا N0 peut-être هاي N0 du carbonate de calcium. Voilà. Au plus l'acide, je ne sais pas la concentration de l'acide, annexé. annexé d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Donc, ما دخلش في الحساب هو. on excès, غادي نكتبوا excès, excès, هنا عاوتاني excès. N0 moins X, X هنا 0, 0, X, N0 moins X max et X max. هذه هي la première question. La deuxième question, en fait, la suite de la question, il y a trouver l'expression de VCO2 en fonction de X, ou la X en fonction de VCO2. Pour cela, on utilise la loi des gaz parfaits. On dit P, le séparation P, P. Voilà. Le volume, VS, on va dire la solution, au volume de CO2. Voilà. Donc, on a CO2 est un gaz parfait, donc P fois VCO2 égale NCO2 fois R fois T. D'après le tableau d'avancement, شحال تيساوي NCO2 à l'instant T هي X. Donc غادي نديرو هي X fois R fois T. Donc X égale, لاحظوا هي P fois VCO2 sur R fois T. Donc application numérique, X égale la pression هي 1,02 10 à la puissance 5, 1,02 10 à la puissance 5 fois VCO2, elle a R, il y a 8,31 peut-être, voilà, 1,31 fois la température, il y a 298, 298, 298. غير نتاكد في لي زونيتي في السيستم انترناسيونال هديرها بالباسكال هديرها عطاونا بالجول لاحظوا جول كلفين موان 1 مول موان 1 ولا طومبيراتور بالكلفين دونك اوتوماتيكمون الا درتو هذا الحساب اكيد غادي تلقاو 41,2 فوا في سي او 2 هذه هي اكس. لا دوزيام كيسيون عاوتاني ديتيرميني غرافيكمون تي ان دومي. Donc, à la définition, on a x égale à x max sur 2 à t est égal à t1 demi. Donc, on a x1 demi. Donc, x1 demi d'autre part, x1 demi, il y a 41,2
V1 demi ديال CO2. Donc V1 demi de CO2 égale à X1 demi sur 41,2 qui est égal à X max sur 2 fois 41,2. ممكن directement نديرو هي V max ديال CO2 sur 2 حيت X max sur 41,2 بلا ما تحسبوا X max sur علاش؟ لأن لا كورب كاملة كون ما كاملاش لا كورب نحسبوها هادي ونمشيو لا كورب. دابا بويس كاملة دونك سي با لا بين غادي نمشيو لا فالور ماكسيمال ديال في سي او 2 ها هي 60 نمشيو ل 30. ما تنساوش بان هنا تدريجات ردوا البال في كل تدريجه صغيره كاينه 0.12 حيت كاينين 10 ديال التدريجات هنايا 12 دونك عندي هنا 24 شحال خاص 24 30 6 وشحال من تدريجه دونك 0.12 نورمالمون هنا عندنا 1 2 3 4 5 fois 0.12 هي هذيك تلقاو. دونك نورمالمون اش غادي نديرو هني عندي هنا 24 ياك الطريقه اللي خصكم ديروا التدريجات سي با ايفيدون. عندي 24 خاصني 6 دونك جو دوا ديفيزي غادي ندير 6 ديفيزي بار 6 هاهي غادي ندير 6 ديفيزي بار شحال كاين في كل تدريجه 0.12 علاش؟ لان عندي هنا 12 هنا 0 وهنا 12 داكوغ. دونك 6 ديفيزي بار 0.12 0,12 6 divisé par 0,12 égale نلقاو normalement désolé c'est pas 0,12 c'est 1,2 attention j'ai commis une erreur راه ماشي 0,12 راه 1,2 دونك ردوا البال نتوما ملي تلقاو une contradiction عرفوا بانه راه غلطوا 1,2 دونك je divise 6 par 1,2 تلقى 5 ديال لي ديفيزيون صغار 5 ديال لي ديفيزيون صغار دونك 1 2 3 4 5 سي صا هي هادي. دونك هي هادي هاد لاكورب هادي فيها 1 2 3 4 5 6 6 ديال التدريجات هنا 1 2 3 4 5 6 هي هادي. جو سي عاوتاني بانه في كل تدريجه صغيره كاين 20 علاش؟ لان 200 ديفيزي بار 10 هي 20 20 فوا 6 هي 120 دونك هي 120 سكوند. دونك غادي نقولو par projection, on trouve T1 demi égale 120 secondes. La dernière question, il y a la vitesse volumique. On a le volume de CO2 ماشي X, donc je dois utiliser la définition. On a V égale à 1 sur VS, VS, fois d du X sur dt. Il y a la définition. ولكن أنا هنا la courbe ما عنديش X. Je dois transformer هاد X en VCO2. Heureusement, طلبوا لينا هاد لا relation déjà لقيناها. Donc on a X égale à 41,2 fois VCO2. Donc d du X sur dt égale à densité constante, c'est-à-dire 41,2 fois d de VCO2 sur dt. Donc la vitesse volumique, il y a 1 sur le volume de la solution, fois 41,2 fois d de VCO2 sur dt. On dit V fâche T1 égale 1 sur VS fois 41,2 fois d de VCO2 sur dt l'instant T1. Application numérique, V1 égale 1 sur VS, c'est combien? C'est 100 millilitres. 100 millilitres. 100, 10 à la puissance moins 3 fois 41,2 fois نمشي ندير 2 بوان نقلب على 2 بوان ها هما لي 2 بوان هادي ونختار شي بوان اخر اللي باين جو سي با ناخذ هادي مثلا هاد لو بوان هذا دونك هاد لو بوان مع هاد لو بوان نمشي نقلب على شحال تساوي هادي اش قلنا هاد 24 اذا سي سيغ هنايا كاينه 36 وشحال من تدريجه صغيره باقيه لها 1 2 3 Donc 36 plus 3 fois 1,2 حيت في كل تدريجة صغيرة فيها 1,2 donc normalement غادي ندير 36 plus نفتح القوس 3 fois 1,2 égal تلقى 39 donc هنا غادي ندير 39
1,6, d'accord? Ou le temps correspondant à 0. نمشي لهاد لو بوان. هاد لو بوان عندي شحال من تدريجة 1 2 3 4. دونك غادي ندير 60 زائد 1,2 fois 4 إيكال غادي نلقى 64,8. 64,8. Attention, هنا millilitres. Donc je dois multiplier par 10 moins 3. على le temps correspondant. Le temps correspondant ici عندي شحال من تدريجة هنايا 1 2 3 4 5 5 5 ديال التدريجات من بعد هذه 1 2 3 4 5. دونك هنا غادي نمشي نقلب على هذه راه فيها 600 حيت عندها 200 400 600 وفي كل تدريجه كاينه 20. دونك هنا عندي 700 700. دونك غادي نمشي هنا ندير موان 700. داكوغ. يلا فازي غادي نديرو هاد لابليكاسيون نيميريك 39,6 حيت مشات 10 موان 3 مع 10 موان 3 موان 64,8 إيكال فوا 41,2 إيكال ونقسم على 100. نقسم على 100 إيكال en fait 100 و 700. Donc ونقسم عاوتاني divisé par 700 égale 14,8 10 moins 3. S'il n'y a pas d'erreur, غادي نلقاو 1,48 10 à la puissance moins 2. Moins 2, H, mol, litre moins 1 et seconde moins 1. Voilà. Peut-être c'est la dernière question. Voilà. Voilà, on se rend à la fin de la vidéo. Je vous remercie. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.